देखो तो गाइस पीछे मारना कौन है सब खाली मोबाइल क्रिकेटर हार्दिक पांड्या आपन कौन देखुଛନ୍ତି गाइस देखो न्यूज़ देखुଛନ୍ତି ब्लॉग देखुଛନ୍ତି मोर ब्लॉग भाई के देखो अनि तुम डी सब्सक्राइब करो टी व्यूज आना भाई ये आवाज तो ना कर मोटी वाला अरे तेरे भल की सुईला आसी आवाज कर लगने को तो वीडियो न थनी इस वही ए रिंकू भाई एबे देखि ना कर को सुई थिला एया को देखाइ छ एटा तो ऊपर माने लॉक स्क्रीन ना भीतरटा माने होम स्क्रीन ना फोटो रखी जाय एटा होम स्क्रीन ए लॉक स्क्रीन ला फोटो रखी जाय रिमोट हाथ से वाला मोरी प्लस ही जा देखो एटा को एटा माने ಇದು ಲಾಗ್ ಇದೆ মানে খোলা নয় তো উপরে মো পটাই সেটা हेलो गाइस मोरी प्लस स्विच ये स्विच ये देखो उठी गला कुछ में डिस्टर्ब हो छी रोनी ओ गुड नाइट छड़ी एड रखी तो मु उना जे दे लॉक न खुलकी अभी तो उठला पड़ी उठ जा ओ नींद आई जी ओके सुई जा बुझो से गला अब स्विच वो जे चेहरा ठीक थिला इधर लॉक से नहीं उठ ଏବେ ଆମ ମାଛ ଭାଜା ହେଉଛି ସରି ଝୋଳ ହେଉଛି ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଭାଜା ହେଇଛି ସେ ଟିଫିନରେ ମାଛ ଆଉ ପିଆଜ ଅଛି ମା ମୋତେ ଖାଇତେ ଦିଅରେ ଭାତ ବାଢ଼ି ଦିଏ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଏରା ହେଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ କଷା ଥାଳିରେ ત્યાં ଖାଇଦିଏ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି ମୋ ମା କେତେ ମଜା ଭାତ ବାଢ଼ନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଚେନାଚୁର ନେଇକି ଆସେ चलନ୍ତୁ ଦେଖିବା कौन है बाबू ओ ये सुईलानी तुम्हें तो शहीद दिल उठिल कान पाई ये कहूँ मते मते वीडियो नहीं हेनी मोर टाइम नहीं शुनी मत डिस्टर्ब कर देछु बको चली भाई सुई जातु गुड नाइट ओ सॉरी ओ सॉरी जाऊ चल जिमी भाई जाऊ ଏବେ ଘରକୁ ଆସିନି ଏରା ଆମ ଠାକୁର ଘର এই সাইড ঠাকুর ঘর অଛନ୍ତି ଏ ଦରବାଜା ରୁହେନି କେବେ बस ଏବେ ମିକ୍ସଚର କାଟିବା ଆମେ ए गोटे हाथ रू काटते बहुत कष्ट होजी गोटे वीडियो ना ଏବେ ମିକ୍ସଚର ନେବା କେଉଁ ମିକ୍ସଚର ନା ଭାଇ କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଆସୁନି ମିକ୍ସଚର ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ତାକୁ ପେଟ ଫୁଲ୍ କରି ଖାଇନେ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଣେ ଆପଣ ଘର ମାନେ କହୁଥିବେ ମିକ୍ସଚର ଛୁଆ ଅଧିକା ଖାଆନ୍ତୁନି ଭଲ ନୁହେଁ ମାନେ ହେରା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ଆପଣ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଲି देह भल मूलटा आउरी कम नहीं कहीं ना काटीटा हूँ कटिया चलो तो डबा को रखीदे
এবার চানাচুর নিয়েছি। টেস্টি হয়েছে। চলো অর্ডার আওজি তবা ସେ ଦୁଧ ଦିଆହେଉଛି। ଆମ ମାଉ ଖାଉଛି ଏବେ। ଏଇ ମାଉ କେତେ କପଡ଼ା ଶୁଖାଇ ନେଇକି ଦେଖ। ମଣିଷ ଯିବ କେଉଁଠୁ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଯିବ ବା। ଏ ଆମ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଆସ ଖାଇବା ଚାଲ। ଆସ ଆସ ବସ ବସ ବସ। ଏ ଦେଖ ମୋ ମା ମୋତେ ଦେଇଛି ଭାତ। ଏଇଟା କିସ ମାମା? କୋବି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। କୋବି ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଏ ଚେନାଚୁର ମୁଁ ନେଇକି ଆଇଛି। ମୋ ବାପା ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବକିବେ ଏତେ ଚେନାଚୁର ମୁଁ ଖାଉଛି କାହିଁକି ନା। ନା ନା ଆଚାର ନେମିନି ଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ମାଛ କଷା। ଓକେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ହଉ ବାଏ। ତ ଗାଇସ୍ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। এই ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏବେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦିଏ। ହଉ ବାଏ। एते बड़ स्वप्न राति रे मते निद नाही एते गरम गीत की